السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 105 اور رکوع نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن وَكَأَيٍّ اور کتنی ہی، اینا جو ہے نا، اینا یہ وہ لفظ ہے جو استفہامیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ اور کتنی ہی، من آیت نشانیاں ہیں، آیات نشانیوں میں سے یا نشانیاں ہیں، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، یمرون میم را روٹ ورڈ ہے، وہ اس کا معنی ہوگا وہ گزرتے ہیں، علیہا ان پر، وہم اور وہ عنہا ان سے، معرضون اعراض کرنے والے ہیں، وما اور نہیں، یؤمنو ایمان لائے، اکثرهم اکثر ان میں سے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، الا مگر، وہم اور وہ اس حال میں کہ مشرکون مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ افآمنو کیا بھلا وہ امن میں آ گئی، ان کے تأتیہم آ جائے ان کے پاس، غاشیتن غشی سے ہے یہ لفظ۔ غشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی ہوش و حواس پر کوئی چیز چھا جاتی ہے، اس سے مراد ہم بے ہوشی بھی کہتے ہیں، اور غشی سے مراد ہم اس میں کوئی ایسی چیز بھی آتے ہیں جو ڈھانپ لیتی ہے کسی چیز کو۔ غاشیتن ایک چھا جانے والی آفت جو چھا جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے کسی بھی چیز کو، من عذاب اللہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، او یا تأتیہم آ جائے ان کے پاس، الساعۃ قیامت، بغتتاً اچانک، وہم اور نہ اور وہ، لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے۔ قل کہہ دیجئے، ہذہ یہ، سبیلی یہ راستہ میرا، ہذہ یہ، سبیلی میرا راستہ، ہذہ سبیلی میرا راستہ، ادعو میں بلاتا ہوں، اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی۔ سبیلی یہاں پر کیا ہوگا؟ اسم ہوگا یا فعل ہوگا؟ جی اسم اسم ہوگا۔ اسم کیوں؟ اسم آپ نے کس چیز کے اندر فرق محسوس کیا کہ یہ اسم کیوں ہے؟ اس میں نون بقایا نہیں ہے۔ اچھا، اور جی اس کی نشانی کوئی اور بھی بتائے کوئی پلیز؟ لاسٹ لیٹر پہ زیر ہے، نام کی اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا۔ ایک اور ایگزامپل، اس کی ایک اور نشانی بتائیے کیا ہے؟ جی غیر متکلم غیر متکلم، غیر متکلم، غیر متکلم ہوتا ہے، غیر متکلم۔ میم محل منصوب فعل پہ زبر آتی ہے نا۔ دیکھتے ہیں میرا کون سا بچہ ہے جو میرے ذہن تک پہنچتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، بڑی ہی اہم بات ہے، مجھے امید ہے کہ وہاں تک آپ سب کو پہنچ جانا چاہیے۔ قل ہذہ سبیلی، اس میں اشارہ کے ساتھ فعل ہے۔ ہاں جی پہنچ گئی فرزانہ، ماشاء اللہ۔ اس میں اشارہ جو ہے وہ فعل کی طرف تو اشارہ نہیں ہوگا نا، تو اس میں اشارہ جو ہے وہ اسم کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا نا۔ تو ہذہ سبیلی جو ہے، یہ ہذہ بھی اس میں اشارہ جو ہے وہ اسم کو ہی اشارہ کر رہا ہوگا، تو اس لیے بھی ہمیں فوراً پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ اشارہ ہی ہو رہا ہے، تو یہ اسم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ لوگوں کو تو ماشاء اللہ سے معلوم ہے کہ متکلم کیا ہوتا ہے، یہاں پر متکلم آیا ہے تو آپ نے پہچان لیا، اگر کسی کو نہیں پتا ہوتا تو وہ ہی کو دیکھ کر اسماعی اشارہ کو دیکھ کر معلوم کر لیتے کہ اس کے بعد اسماعی اشارہ کے بعد اسم ہی آئے گا جس کی طرف وہ اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہذہ سبیلی، یہ راستہ ہے، میم یہ اس سے مشتق ہوگا نا؟ مشتق، سبیلی کیوں؟ سبیلی، سبیل کیا کسی چیز سے نکلا ہے؟ سبیل راستہ، سبلون، ہم؟ سبل، سبیل سین با راستے یا
ऐसा नहीं है ये नाम है रास्ते का। तो इससे बन भी सकते हैं ना। और चले मैं इससे मालूम करके मैं बताऊंगी इसमें जामिद है या रास्ता। वैसे मैंने इसको पढ़ा नहीं कभी, लेकिन हो सकता है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा बहरहाल इससे अभी तक। ठीक है, हादिही सबीली, ये रास्ता मेरा, अदउ, मैं बुलाता हूँ। अच्छा जी, अब एक यहाँ पर है अदउ, मैं बुलाता हूँ, इलल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ। एक मसला आ रहा है कि कुछ लोगों को वो ये आ रहा है कि वो फेल को डाल देते हैं इसके अंदर, मुतकल्लिम के अंदर फेल को वो डाल देते हैं। जब भी किसी फेल के साथ आ जाता है या तो वो समझ लेते हैं कि या तो फिर ये इसम है, और या तो फिर ये बस या के ऊपर जज्म को देखते ही वो ये समझ लेते हैं ये या मुतकल्लिम है। तो आप लोग को ये भी मालूम है जो वो मुजारे है उसके आगे से नून भी गिर कर या आ जाती है आखिर में जज्म वाली। तो उसके पीछे आपको लाजमी तौर पर कोई ना कोई ऐसी अलामत मौजूद होगी आपके पास जो आपको बता रही होगी कि कौन सा सीगा है, ये फेल मुजारे है या फिर ये आपका फेल अमर भी हो सकता है। और फिर आपका ये भी हो सकता है कि आपको पता चल जाता है उससे कि ये फेल मुजारे की अलामत है। अगर वो फेल के साथ आ रहा है तो नून आपके साथ मौजूद होगा वहां पर। ठीक है, सिवाय उसके वो जो हमने या पढ़ा था हमने, या वहां पर हमने देखा था, वहां पर आगे या के ऊपर जज्म नहीं थी बल्कि जबर थी। वो किसी वजह से आई थी, वो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इल्लल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ, आला बसीरतिन, बसीरत पर, अना में, व मन तबानी, और जो कोई तबानी पैरवी करे, नी मेरी, नून विकाया है या है आगे। ठीक है, या मुतकल्लिम। व सुब्हान अल्लाह, और पाक है अल्लाह ताला, वमा, और नहीं, अना में, मिनल मुश्रिकीन, शिरक करने वालों में से। वमा, और नहीं, अरसलना, भेजा हमने, मिन क़ब्ली का, आपसे कबल, आपसे पहले, इल्ला, मगर, रिजालन, मर्दों को, नूही, हम वही करते हैं, इलैहिम, तरफ उनके, मिन अहलिल कुरा, बस्ती वालों से, मिन अहलिल कुरा, बस्ती वालों में से, अफलम, क्या फिर नहीं, सीरू, यसीरू, वो चलते फिरते, फिर और दी जमीन में, फयंजुरू, बस वो देखते हैं, कैफा, कैसे, काना हुआ, आकिबतु, अंजाम, अल्लदीना, उन लोगों का, मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले थे, मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले थे, वला दारुल आखिरतु, वला दारुल आखिरती, और अलबत्ता आखिरत का घर, दारुल आखिरती कौन सा मुरक्कब है? देखिए, तौसीफी। है वला दारुल आखिरती, तौसीफी है, क्यों, किसने कहा देखिए? मरकब इजाफी। इजाफी। तौसीफी कौन बोला था? मरकब इजाफी। नहीं, तौसीफी कौन बोला था? मैम ये जो नून वकाया आता है इसके भी पीछे आगे कोई वजह होती है, कोई अराब की या कोई अलामत होती है? मुझे इसे समझने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। नून विकाया की आपको क्या अलामत चाहिए होती है? एक मिनट ठहरे ना, पहले जवेरिया का हिसाब किताब कर लें। जी जवेरिया, जी जवेरिया, आपने इसको मुरक्कब तौसीफी क्यों बनाया? क्योंकि ना इजाफी कहना था, निकल मुंह से तेजी में तौसीफी गया। चलिए, कोई बात नहीं। जी जी, अमीन जी, ऐसा है कि देखें कि नून विकाया को आपको क्या अलामत चाहिए उसके साथ, जो आपको समझ नहीं आ रही, मुझे वो बताइए। मैं मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब नून वकाया आता है वो उसका मतलब क्या होता है कि वहां पर नून मौजूद है और या ने आकर उसको क्या इफेक्ट दिया है? देखिए, नून विकाया नून जो वकाया है, का मतलब ये है ना कि वो बचाने के लिए आता है क्या बचाने के लिए आता है? या को, यानी कि नून वहां पर नजर नहीं आ रहा होता, सिर्फ उसकी अलामत मौजूद होती है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, याद रखिएगा, जो या होती है ना, अलिफ जो होता है, जी ये एक रूल है। वो ये है कि वाओ चाहता है कि मेरे से पहले अगर कोई हरकत आए तो वो पेश आए। अगर मैं जज्म वाला हूँ तो मेरे से पहले आए तो वो पेश ही आए। आप देख रही हैं जी यहाँ पर, फयंजुरू, वाओ से पहले पेश आया, जी खुदिबू, जी वाओ से पहले पेश आया। ठीक है, तो या चाहती है जी
क्या चाहती है कि अगर मेरे से पहले अगर आई कोई तो वो जेर आए, वो जेर मांगती है या, ठीक है। वो जी जो फेल होता है ना, फेल, उस फेल के लास्ट लेटर पर कभी भी जेर नहीं आती, कभी भी आ ही नहीं सकती है जेर, ठीक है। अच्छा वो उस लास्ट लेटर, अगर हम आप उसके आगे या डाल देंगी, फेल के आखिर में या डाल देंगी, तो वो आपका फेल के लास्ट लेटर को जेर दे देगा। और वो जो नून विकाया हम इसलिए डालते हैं ताकि वो या और फेल के लास्ट लेटर में बीच में एक कोई ऐसा मिडिल लेटर आ जाए जो उसको बचा ले जेर पर जाने से, ठीक है। नून का उसके अलावा, सिवाय इसके अलावा, ठीक है जी इंशाल्लाह, सिवाय उसके इसके अलावा कि वो उसकी लास्ट लेटर को जेर ना दे, उसके अलावा और कोई काम नहीं है नून का। वो आकर नून क्या करता है कि अपने ऊपर जेर ले लेता है और वो जो फेल है उसकी जेर को बचा लेता है। फेल की अपनी हालत की जो हरकत होती है वो बरकरार रह जाती है। समझ आई आपको? तो वो फिर जो जेर यानी आनी कि थी फेल के वो नीचे यहाँ तो पर, जेर आ नहीं सकती। हाँ जी बिल्कुल। तो वो जो जेर आनी थी वो नून ने अपने ऊपर ले ली और फेल को जेर से बचा लिया, ठीक है। ठीक तो सिर्फ नून विकाया ठीक का सिर्फ जैसा ये मकसद है, बस उसके अलावा नून विकाया का कोई काम नहीं है। किसी की एग्जाम्पल दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल